خبروں میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اہم خبر سے آگاہ کریں۔ بڑی پیشی کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کی پیشی پر اسلام آباد کے بلدیاتی نمائندوں کو 50 ہزار افراد لانے کا ہدف دے دیا گیا ہے۔ پنجاب ہاؤس میں ہوئی بیٹھک میں کارکنان اور رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، بڑی پیشی کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جے آئی ٹی میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کی پیشی پر اسلام آباد کے بلدیاتی نمائندگان کو 50 افراد لانے کا ہدف دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پنجاب ہاؤس میں بیٹھے کارکنان اور رہنماؤں کو ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی پیشی، 50 ہزار کارکن لاؤ، لیگیوں کو ٹاسک دے دیے گئے۔ وزیر اعظم کی پیشی سے 2 روز پہلے اسلام آباد میں لیگیوں نے بڑی بیٹھک لگا لی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، آصف کرمانی اور پرویز رشید نے سر جوڑ دیے، کارکنوں اور رہنماؤں کو ٹاسک دے دیے۔ اجلاس میں اسلام آباد کے ڈپٹی میئرز اور یونین کونسلوں کے چیئرمین بھی شریک ہوئے۔ ہر یونین کونسل کے چیئرمین کو 1000 بندے لے کر جوڈیشل اکیڈمی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ٹاسک ملتے ہی میئر، ڈپٹی میئر، کونسلرز اور لیگی کارکنوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کی پیشی کے لیے تقریباً آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی پلان مرتب کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی تک 500 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے اور سیکیورٹی آپریشن ڈویژن اور سیکیورٹی ڈویژن کے سپرد ہوگی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سعد بن الطاف سے۔ سعد بن الطاف، کیا تفصیلات ہیں؟ کیا سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا وزیر اعظم کی پیشی والے دن؟ جی بالکل، وزیر اعظم نواز شریف جمعرات کو جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے ہیں اور اسی حساب سے جو ہے 15 جون کے حساب سے سیکیورٹی پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی تک پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے وقفے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپریشن ڈویژن اور سیکیورٹی ڈویژن کے سپرد ہوگی ساری کی ساری سیکیورٹی۔ آپریشن ڈویژن جو ہے وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر کی سیکیورٹی کے فرائض پر انجام دے گی، جبکہ سیکیورٹی ڈویژن جو ہے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر کی سیکیورٹی کے انتظامات کو سنبھالے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے 500 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، جن کے ساتھ رینجرز کے اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر جو ہے رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا سعد بن الطاف، ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی جے آئی ٹی میں پیشی سے پہلے اسلام آباد کے ریڈ زون میں ان کے حق میں خیر مقدمی بینرز لگ چکے ہیں۔ جوڈیشل اکیڈمی جانے والی مرکزی سڑک کو مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی شروع کر دیے گئے۔ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی میں پیشی، نون لیگی رہنماؤں نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں خیر مقدمی بینرز لگا دیے۔ بینرز وزیر اعظم مریم نواز شریف اور شہباز شریف کی تصاویر والے لگائے گئے ہیں۔ نون لیگی سینیٹر عباس آفریدی کی تصویر بھی بینرز پر نمایاں ہے۔ ادھر حنیف عباسی اور ڈپٹی میئر اسلام آباد شیخ انصر جوڈیشل اکیڈمی پہنچے اور وزیر اعظم کی آمد کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی جمعرات کو جے آئی ٹی میں پیشی کے لیے جوڈیشل اکیڈمی جانے والی مرکزی روڈ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ اور نواز لیگ کے رہنما طلعت چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ریکارڈ ٹیمپرنگ تو بہانہ ہے، جے آئی ٹی خود ٹیمپر ہو چکی ہے۔ ہیلوں بہانوں سے کیس کو اگلے سال تک لٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ کیس کو لٹکایا نہ جائے، انوکھا نظام ہے۔ ملزم کہہ رہا ہے کہ اس نے تحقیقات کر لی ہیں، تصویر لیک کرنے والے کا نام بھی نہیں بتایا جاتا۔ جے آئی ٹی خود بچنا چاہ رہی ہے یا کسی کو بچانا چاہتی ہے؟ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جس پر الزام لگایا وہ کہتے ہیں تفتیش بھی ہم خود کریں گے، یعنی ہم نے خود تفتیش کرنی ہے، کر لی ہے، مجرم بھی ہم بتائیں گے۔ تم تفتیش کیسے کر سکتے ہو؟ اور کتنی طاقتور جے آئی ٹی ہے، وزیر اعظم کو تو طلب کرتی ہے لیکن مجرم کا نام نہیں بتاتی کہ تصویر لیک کس نے کی ہے۔ واہ سبحان اللہ! یہ کسی کو یہ کمزوری کسی کو چھپانے کے لیے ہے، کسی کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ جو نام چھپایا گیا ہے، کیا اس سے جے آئی ٹی خود تحریک انصاف جے آئی ٹی کے سامنے ڈھال بننے کو تیار ہوگی؟ پارٹی ترجمان فواد چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف والوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ وزیر اعظم کی پیشی کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग याद रखे, मोटरवे की एक लेन सुप्रीम कोर्ट आती है तो दूसरी रायविंड भी जाती है। साजिशें बंद करें, सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी को आजादाना काम करने दें। सुप्रीम कोर्ट को, जेआईटी को आजादाना काम करने दीजिए, वरना अगर बसों के रास्ते मोटरवे का एक लेन सुप्रीम कोर्ट की तरफ आती है तो मोटरवे की दूसरी लेन प्राइवेट की तरफ भी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम पार्टी क़यादत का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब किया गया है और कौमी असम्बली में हुकूमती रवैये पर खुर्शीद शाह बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग भी देंगे। इजलास में जेआईटी में वज़ीर आज़म की पेशी से मुतल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज शाम पार्टी क़यादत का अहम इजलास तलब किया है। शहबाज अहमद बताइएगा कि कौन कौन इस इजलास में शिरकत करेगा और कितने बजे शुरू होगा इजलास? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत को आज जरदारी हाउस से बुलाया गया है। हमारे ज़राए ने बताया है कि बिलावल भुट्टो आज शाम जो है इफ्तारी के बाद जो है एक अहम इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, जिसका एजेंडा तो ये है कि जेआईटी में वज़ीर-ए-आज़म की जो पेशी है उस हवाले से जो है तदारतन कुछ कानूनी निकात जो बताएंगे, क्योंकि तदारतन पहले मुतालबा कर चुके हैं कि जो जेआईटी की कार्रवाई है, खास वज़ीर-ए-आज़म जब पेश होंगे तो उसे ओपन किया जाए ताकि सारी कामों को पता चल सके। तो कुछ कानूनी पॉइंट्स होंगे जो हमारे ज़राए करेंगे, वो इस हवाले से बिलावल भुट्टो को ब्रीफ करेंगे। साथ साथ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह हमारे ज़राए ने बताया कि वो जो हुकूमती रवैया रहा है बजट इजलास के दौरान, उसको बिलावल भुट्टो को ब्रीफ करेंगे कि किस तरह हुकूमत ने बजट इजलास में अपोजिशन की जो है वो लाइव नहीं जाने दी। और इस वाले पीपल्स पार्टी जो है अपना लाया अमल भी तय करेगी कि वज़ीर-ए-आज़म की पेशी के मौके पर और खास तौर पे जब बजट मंजूर होगा तो पीपल्स पार्टी क्या अपनी हिकमत अमली कराए। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवालात के जवाब मांग लिए हैं। चीफ जस्टिस का कहना है कि गैर मुल्की इमदाद की वसूली, फंडिंग के जराए और रकूम का ऑडिट के हवाले से अदालत को मुतमईन करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए हैं कि पीटीआई ने बयान हल्फी में ममनुआ और गैर ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग का जिक्र तक नहीं किया। गैर मुल्की इमदाद की वसूली कैसे हुई, फंडिंग के जराए कौन कौन से हैं, हासिल शुदा रकूम का ऑडिट हुआ भी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील से 3 सवालात के जवाब मांग लिए। इमरान खान नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील इब्राहिम सेती ने दलाइल दिए कि पीटीआई ने 4 साल में पार्टी की बैरूनी फंडिंग का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। अगर ममनुआ फंडिंग का जुर्म साबित हो जाए तो पार्टी खत्म और फंड जब्त हो सकते हैं। जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने इनसे कहा कि आपने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, आपका काम था आपको फंडिंग जराए मांगने चाहिए थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों की फंडिंग के जराए मालूम करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। इमरान खान के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि कोई ममनुआ फंडिंग नहीं की गई, पीटीआई को तमाम फंडिंग बजरिया बैंक मिलती है। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने कहा कि पीटीआई को कई मिलियन डॉलर ममनुआ जराए से मिले। पीटीयू एसएलएलसी ने भारत समेत गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। अदालत में वेबसाइट खोलकर देखा जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या सियासी जमात खुद इलेक्शन कमीशन को बताती है कि फंडिंग कहां से आई। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। केस की मजीद समाअत कल फिर होगी। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा बारी बारी तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर हस्बे मामूल गरजते बरसते रहे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जमायमा की तरफ से आने वाली मनी ट्रेल अदालत में नहीं पहुंच सकी। दानियाल अजीज ने कहा इमरान खान अब भीगी बिल्ली बन रहे हैं। तलाल चौधरी ने भी कप्तान को आड़े हाथों लिया। और क्योंकि ट्वीट खेलना इसको बहुत ज्यादा आता है, प्रैक्टिकल आदमी नहीं है। जो मनी ट्रेल जमायमा साहिबा से आई है वो ट्वीट में ही आई है, अदालत में कहीं नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लीगी रहनुमाओं की मोर्चा बंद होकर कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इमरान खान तुम जैसा जिसका शख्स देखा।
میڈیا سے گفتگو کے دوران حنیف عباسی نے تنقیدی فائرنگ کر دی. کہا جمائمہ کی طرف سے آنے والی منی ٹریل عدالت میں نہیں پہنچ سکی. عمران خان ٹویٹ کھیلنا بند کریں. عمران خان سیاسی پارٹیوں کا کچرا لے کر نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان اس کھیل تماشے کو ختم کرو, یہ ٹویٹ کھیلنا بند کرو. یہ ساری پارٹیوں کا کچرا لے کر تبدیلی جو تم لانا چاہتے ہو وہ پوری قوم کے سامنے. طلال چودھری نے بھی توپوں کا رخ عمران خان کی طرف رکھا. کہا عمران خان کو ان کے جھوٹ پر سزا ضرور ملے گی. عمران خان اشتہاری اور فراری ہیں. سزا تو ملے گی جب آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو دوسری سائٹ پر ثبوت زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سزا باری باری ان چیزوں میں ضرور ہوگی. اور یہ جو اشتہاری ہے, فراری جو ہے. باری آنے پر دانیال عزیز بھی بآواز بلند عمران خان پر چڑھ دوڑے. کہا عمران خان اب بھیگی بلی بن رہے ہیں. عمران خان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. عمران خان اور ان کا انصاف پینل 1,89,055 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے جیت گیا. کپتان ایک بار پھر پارٹی کے چیئرمین جبکہ جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے. کھلاڑیوں کے کپتان عمران خان. تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات نتائج کا اعلان کر دیا گیا. کارکنان کا ایک مرتبہ پھر عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. انصاف پینل 1,89,055 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب. عمران خان ایک بار پھر پارٹی چیئرمین, شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین اور جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے. عارف الوی پی ٹی آئی سندھ کے صدر, یار محمد رند بلوچستان, علیم خان وسطی پنجاب, علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے صدر منتخب ہو گئے. انتخابات ہارنے والے احتساب پینل کو 41,647 ووٹ مل سکے. انٹرا پارٹی انتخابات میں مجموعی طور پر 2,56,957 ووٹ پڑے جبکہ 26,256 ووٹ مسترد ہوئے. سب سے زیادہ ووٹ پنجاب میں ڈالے گئے. خیبر پختونخوا دوسرے نمبر پر رہا. پارٹی کے ترجمان فواد چودھری نے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروا دیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے باغی رہنما اکبر ایس بابر نے انٹرا پارٹی انتخابات کو پارٹی آئین کے خلاف قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن فراڈ تھا. یہ تحریک انصاف کے نہیں حسنی مبارک کے الیکشن تھے. جمشید دستی کی مشکلات کم نہ ہو سکی. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پروڈکشن آرڈر پولیس کو موصول نہ ہو سکے جس کے باعث رہائی آج بھی نہیں ہو سکی ہے. جمشید دستی بدستور پابند سلاسل. اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر پولیس کو موصول نہ ہو سکے. رکن قومی اسمبلی جمشید دستی تاحال ڈیرہ غازی خان میں بند ہیں. اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن کے مطالبے پر گزشتہ روز ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے جو ابھی تک متعلقہ حکام تک نہیں پہنچ سکے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جمشید دستی آج بھی قومی اسمبلی اجلاس میں نہیں آ سکیں گے. جمشید دستی کو نہر کا پانی زبردستی کھولنے کے جرم میں گزشتہ ہفتے مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا جس کے بعد عدالت نے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. سندھ اسمبلی میں بجٹ پر بحث 5ویں روز بھی جاری ہے. ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کامران اختر نے سندھ حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ 2017 سے 18 کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ عوام دشمن بجٹ میں لسانیت کو ہوا دی گئی ہے. جو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں. ادھر پیپلز پارٹی کے غلام قادر چانڈیو بھی چپ نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ایسا سانپ ہے جس کا جتنا خیال رکھیں وہ باز نہیں آتا. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے احسان کوہاٹی سے. احسان کوہاٹی, کیا تفصیلات ہیں؟ آج پھر آپس میں لفظی گولہ باری چلتی رہی. ہاں فرحان, سندھ اسمبلی کے ٹھنڈے ٹھار روان میں یہ سرحد گرم چل رہی ہے. اپوزیشن کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے اور سرکاری بینچز بھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کامران اختر نے ٹھیک ٹھاک سخت تنقید کی اور ان کے کچھ الفاظ اسپیکر نے حذف بھی کروا دیے. ان کو یہ کہنا تھا کہ 3 ارب روپے تو خرچ ہی نہیں ہوئے. 3 میگا پروجیکٹس پر تو کراچی کا کام ہی نہیں کیا گیا. لیکن 25 بڑی تعداد میں جو اسکول ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. کرپشن کا دورہ ہے. سخت تنقید کی جس میں اپوزیشن نے, اور ساتھ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ عدلیہ نے کس خاتون رہنما کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ڈین بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. تو اس پر سرکاری بینچوں سے بہت زیادہ شدت سے اس کا ریئیکشن کیا گیا اور اسپیکر نے کہا کہ آپ عدلیہ کے الفاظ کو یہاں پر کوڈ نہ کریں. اسی طرح کی گرم سرد کے معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا احسان کوہاٹی. سرد و گرم سندھ اسمبلی کے ماحول کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.
इंसदादे मंशियात फोर्स की मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी हैं। 26 अरब रुपए से जायद मालियत की 22 टन मंशियात, 4 टन ममनुआ मवाद बरामद कर लिया गया। कार्रवाइयों में 2 खवातीन मुनशियात स्मगलर समेत 24 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 6 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नौमान मकसूद से। नौमान मकसूद, क्या तफसीलात है मजीद ANF की इन कार्रवाइयों के बारे में? फरहान, ये बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर इलाकों के अंदर जो है ये कार्रवाइयाँ की हैं इंसदादे मंशियात फोर्स ने, जिसमें 2 खवातीन समेत 26 मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि टनों के हिसाब से जो है वो केमिकल भी कब्जे में लिया गया है। इंसदादे मंशियात फोर्स का कहना है कि ये मुल्जिमान जो हैं इनके खिलाफ मुकामी जो थाने हैं उनके अंदर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नुमान मकसूद, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले। इंसदादे मंशियात फोर्स के हवाले से इंसदादे मंशियात फोर्स की जानिब से कार्रवाई की गई थी। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सिविल अस्पताल में कोयटा का रुख करें तो एहतजाज किया जा रहा था नर्सिस की जानिब से, और अभी धरना खत्म कराने पर तल्ख कलामी भी देखने में आई है। मनाजिर दिखा रहे हैं आपको इस वक्त कोयटा के, जहां पुलिस के पहुंचने पर नर्सेस एहतजाजी कैंप छोड़कर हॉस्टल चली गईं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, बताइएगा, नर्सों की गिरफ्तारी के लिए आज पुलिस को तलब किया गया? जी, गुज़िश्ता 9 रोज से कोयटा के सिविल अस्पताल में नर्सेज जो है अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप लगाए बैठी थी, और आज भी नर्सेज इसी तरह से बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी का चूंकि बाइकाट किया था, इनका बाइकाट खत्म करवाने के लिए प्रिंसिपल नर्सिंग ऑफ कॉलेज जो है वो यहाँ आए और उनके साथ MS आए। नर्सेज के दरमियान जो है उनके साथ तलब कलामी हुई, जिसके बाद इजाफी नफरी जो है वो पुलिस की तलब कर ली गई और नर्सों को जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मंगाई गई थी, लेकिन नर्सेज जो है अपना कैंप छोड़कर हॉस्टल की जानिब चली गई। नर्सेज का यही कहना है कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रही थी, लेकिन आज जिस तरह से पुलिस को बुलाया गया है और उन्हें डराया धमकाया गया है, उसके बाद जो है वो अपने एहतजाज में शिद्दत ले आएंगी। उनका यही कहना है कि वो पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात जो है वो मंजूर करवाना चाहती हैं। हुकूमत का कोई नुमाइंदा जो है उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताएं कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। मरकजी किरदार नासिर जमशेद दूर की कौड़ी ले आए। कहते हैं कि वो तो बल्ले बेचते हैं, PCB जिसे बुकी कह रहा है वो तो खरीदार था और उससे बल्लों की खरीदो फरोख्त के हवाले से ही बातचीत की जा रही थी। PCB के पास कोई सबूत नहीं है। नासिर जमशेद ने चुप का रोजा तोड़ दिया। PCB के इल्जामात मज़हका हेज करार, मुबैना बुकी को खरीदार बना दिया। स्पॉट फिक्सिंग केस के मरकजी किरदार नासिर जमशेद का कहना है कि वो कई साल से बल्ले बेचने का कारोबार कर रहे हैं। जिस शख्स को बुकी करार दिया जा रहा है वो बैट खरीदने के लिए आया था। कारोबारी डीलिंग के लिए बातचीत चलती रही, लेकिन मुआहदा तय नहीं पा सका। क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। नासिर जमशेद ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा साबित करने के लिए PCB ने कुर्बानी का बकरा बना रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इन्हें एतमाद नहीं, लेकिन यकीन है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी इन्हें क्लियर करार देगी। PSL स्पॉट फिक्सिंग में नासिर जमशेद और खालिद लतीफ के दरमियान फोन कॉल में बैट की खरीदो फरोख्त पर गुफ्तगू हुई। PCB का कहना है कि बैट क्रिकेटर्स के लिए कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये गुफ्तगू क्या थी, आइए आपको भी दिखाते हैं। खालिद भाई, यूसुफ की टेंशन न लें, और दूसरा ये है कि आपकी बात इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, और दूसरा ये कि उसको ना बेसिकली गोरा ने आगे किया हुआ है। मेरी यूसुफ से सारी बात हुई है, तो जो बैट खरीदता है ना पीछे वो गोरा है बेसिकली। ये सिर्फ यूसुफ वैसे ही आ गया। यूसुफ का इसमें कोई नहीं है, गोरा ही सब कुछ है। आप उसको टेंशन न लें, यूसुफ उसके साथ है गोरे के। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। खबर से आगाह करें, पेशावर पुलिस ने कार्रवाई की है और कॉलेज प्रोफेसर को
मुनशाद रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर बशीर से 20 किलोग्राम आइस और 150 ग्राम चर्स बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त प्रोफेसर बशीर ने मज़ाहमत भी की और उनके कब्जे से 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। पेशावर से हमारे रिपोर्टर शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद खान, बताएगा कब से ये मंशियात रखे हुए थे? जी, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर बशीर, असिस्टेंट प्रोफेसर बशीर अहमद साहब है, ये इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। इनकी गाड़ी से आज रिगी के इलाके में ये मंशियात बरामद हुई हैं, जिसमें तकरीबन 20 ग्राम जो है ये आइस जो कि नया नशा है वो बरामद किया गया है, जिसके अलावा 150 ग्राम जो है चर्स बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा प्रोफेसर जो है ये खुद इस्तेमाल करता है, अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी, लेकिन पुलिस के इसके हवाले से कोई साफ वो नहीं आ रहा है। सीसीटीवी के मुताबिक उनका कहना है कि उनसे तफ्तीश जारी है, तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा कि आया ये स्मगलिंग की नीयत से ले जा रहे थे या अपने इस्तेमाल के लिए ले जा रहे थे, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि प्रोफेसर साहब खुद नशा इस्तेमाल करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सादिकाबाद के इलाके जमालदीन वाली में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सादिकाबाद के इलाके जमालदीन वाली में जहां पर लोग तंग आकर सड़कों में निकल आए, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ उन्होंने शटर डाउन हड़ताल भी की। ग्रिड स्टेशन के बाहर धरना भी दिया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक चिश्ती से। तारिक चिश्ती, क्या तफसीलात है, कितने अरसे से ये बिजली की लोड शेडिंग का मसला जारी है जो लोग आज तंग आकर निकले? जी, सादिकाबाद के नवाही इलाका जमालदीन वाली में शहर में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। शहरियों का वापदा ग्रिड स्टेशन जमालदीन वाली की तरफ मार्च, मुजाहिरीन का वापदा ग्रिड स्टेशन के सामने धरना, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का हाथ वाले पंखे लेकर वापदा के खिलाफ अनोखा एहतजाज। ये एहतजाज इलाके में तकरीबन 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी है और ये तकरीबन 2 माह से ऐसा सिलसिला जारी है। रमजान शरीफ आने के बावजूद भी माह सियाम की कदर नहीं की और 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिस पर इंतजामिया बात सुनने को तैयार नहीं और वहां के लोगों ने स्टेशन के अमला को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी लोड शेडिंग दूर नहीं की जा सकी और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बहुत शुक्रिया आपका तारिक चिश्ती हमें तफसीलात बताने के लिए। उधर लाहौर में लोड शेडिंग का जिन हुकूमत बोतल में बंद नहीं कर पाई। शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा है। शहरी रमजान में भी लोड शेडिंग करने पर हुक्मरानों और वापदा को दुहाइयां देने लगे। लाहौर से देखते हैं तलहा सईद कुरैशी की रिपोर्ट। लाहौर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को हुकाम लोड शेडिंग के जिन को काबू करने में नाकाम। लाहौर में इस वक्त बिजली की कुल डिमांड 3100 मेगावाट है, जबकि शहर की सप्लाई इस वक्त 2500 मेगावाट है, जिसके बायस शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 13 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब अवाम भी लोड शेडिंग के बायस हुकूमत से शदीद नाला नजर आए। हुकूमत को चाहिए कि रमजान में खास करके ना ये आप लोड शेडिंग बिल्कुल कम क्या खत्म ही कर देनी चाहिए। अवाम ने अगर उन्होंने इस स्टेज से पहुंचाया वोट दे के तो उन्होंने ये सोच होनी चाहिए कि असी अवाम को तोहफत दईए। लेस्को ज़राए के मुताबिक जिन इलाकों में बिजली चोरी के वाकयात ज्यादा देखने में आते हैं वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक रखा गया है। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज लाहौर। लाहौर के बाद रुख करते हैं कोयटा का, जहां लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से तंग रोजादार पार्कों और दीगर सरसब्ज मकामात का रुख करने लगे हैं। दरख्तों के साए में बैठकर खूब नींद के मजे उड़ाते हैं। इफ्तारी के वक्त घरों को चले जाते हैं। तफसीलात बताएंगे आसिफ बलोच। माह रमजान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और इजाफी लोड शेडिंग ने रोजादारों को दौरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। घरों में बिजली न होने के बायस रोजादार वक्त गुजारने दरख्तों के साए की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर गर्मी की वजह से ज्यादातर आता है यहाँ पर, और घर में ज्यादा गर्मी होता है, यहाँ पर सोने के लिए आता है, ठंडी हवा चलता है। पार्क में बैठे कुछ अफराद दरख्तों के साए के नीचे खुशगपियों में मसरूफ होते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसी गहरी नींद सोए होते हैं जिन्हें अपना ये होश तक नहीं रहता। मौसम खुश्क है, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मेहरबानी फरमाए और बारान रहमत दे।
माह सियाह में जहां गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग रोजादारों के सब्र का इम्तिहान ले रही है, वहीं दरख्तों का साया तपते सूरज की तपिश बर्दाश्त करने वाले शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। सियालकोट से अब आपको अपडेट करते हैं, जहां के इलाके डस्का में बाप ने डंडे मार मार कर बेटे को कत्ल कर दिया। मोहल्ला हाजीपुरा के रिहायशी का कहना है कि बेटे ने कातिलाना हमला किया था, बचाव करते हुए वो मारा गया। सियालकोट में ये वाकया पेश आया। थाना सिटी डस्का के मोहल्ला हाजीपुरा के नाफरमान बेटा इस्लाम नशे में धुत होकर अक्सर बाप पर तशद्दुद करता रहा और आज बाप पर तशद्दुद के दौरान जान बचाते हुए बाप के हाथों कत्ल हो गया। ये वाकया पेश आया है मोहल्ला हाजीपुरा में, जहां का ये शख्स रिहायशी बताया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर उस्मान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, बताएगा ये पूरा वाकया किस तरह से पेश आया? उस्मान से भी मजीद जानेंगे और बात करेंगे इस वाकये से मुतल्लिक। सियालकोट का इलाका डस्का, जहां पर बाप ने डंडे मार मार कर बेटे को कत्ल कर दिया। रमजानुल मुबारक में बढ़ती हुई मांग और नाकिस खुराक का मकरू धंधा बेनकाब। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मारूफ कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री पर छापा मारकर शेखुपुरा लाहौर रोड पर शेंडी कोला प्रोडक्शन यूनिट एक्सपायर अज्जा के इस्तेमाल पर सील कर दिया है। इसी बारे में मजीद देखते हैं रूबा उरूज की ये रिपोर्ट। ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, नॉट फॉर यू, और इसको अलग नाकिस कोल्ड ड्रिंक बनेगी तो बंद कर दी जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। शेखुपुरा रोड लाहौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने शेंडी कोला प्रोडक्शन यूनिट एक्सपायर अज्जा के इस्तेमाल पर सील कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफी हैदर का कहना है कि 3 लाख भरी हुई और 4.5 लाख बोतलों का खाम माल बरामद हुआ। डायरेक्टर ऑपरेशंस ने मजीद बताया कि मार्केट से सैंपल उठाकर चेक करवाए गए, जो कि खतरनाक हद तक नाकिस थे। सैंपल फेल होने और विजिलेंस सेल से मुकम्मल रैकी करवा के छापा मारा गया। रूबा अरूज, नियो न्यूज, लाहौर। ऐसे नहीं रख सकते। सरकारी रिकॉर्ड को महफूज करने, कागजी कल्चर खत्म करने और मालूमात तक रसाई आसान बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने ई गवर्नेंस के तहत ई फाइलिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तौर पर पंजाब पुलिस महकमा खजाना समेत 10 महकमों में ये सिस्टम नाफिज किया जाएगा। अली वकार सिंधु की रिपोर्ट। सरकारी रिकॉर्ड जल जाए या गुम हो जाए, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। पंजाब हुकूमत ने सरकारी रिकॉर्ड को महफूज बनाने, कागजी कल्चर खत्म करने और मालूमात तक रसाई को आसान बनाने के लिए ई गवर्नेंस के तहत ई फाइलिंग सिस्टम का आगाज कर दिया। पहले मरहले में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पंजाब पुलिस, महकमा खजाना, PND फॉरेंसिक साइंस एजेंसी समेत 10 महकमों में ये सिस्टम नाफिज कर दिया है। ई फाइलिंग का सिस्टम भी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की अपनी एक प्रोडक्ट है और हमारी इन हाउस टीम ने इसको डेवलप किया और इसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हम इम्प्लीमेंट कर रही है। मंसूबे के तहत रिकॉर्ड की फराहमी में ताखीर या फाइल गायब करने वाला रुझान खत्म हो जाएगा। इसकी पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि अगर कोई इशू है, कोई समरी है या कोई और इंटरनल वर्क फ्लो है तो वो इस वक्त किसके पास है, किसने इसको इनिशिएट किया था। DG ई गवर्नेंस साजिद लतीफ कहते हैं कि ई स्टैम्प पेपर के इजरा के बाद न सिर्फ जाली स्टैम्प पेपर्स का खात्मा किया बल्कि हुकूमती खजाने में अरबों रुपए का इजाफा भी हुआ है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अली वकार सिंधु, नियो न्यूज, लाहौर। और अहम खबर देंगे आपको। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नून लीगी कारकुनों को 15 जून को जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद आने से रोक दिया। वजीर आजम का कहना है कि नून लीगी कारकुनान पार्टी का अजीम सरमाया है और वो उनके जज्बात की कदर करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। वजीर आजम ने अपने कारकुनान के नाम अपने पैगाम में मजीद कहा कि कारकुन मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शहबाज, बताएगा वजीर आजम या नवाज शरीफ का क्या कहना है और उनकी क्या हिदायत सामने आई है? जी देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं और खास तौर पे आज जो अहम इजलास हुए हैं पंजाब हाउस में, जिसमें खास तौर पर इस्लामाबाद के डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने टास्क दिया है कि यूनियन काउंसिल से हर यूनियन काउंसिल से 1000 यानी कि कारकुनान जो है वो लेकर आए। 15 जून को जब वज़ीर आज़म जुडिशल अकेडमी पहुंचेंगे तो उस बारे से वज़ीर आज़म तमाम तर बातों को नोटिस लिया। वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो हैं आसिफ करवानी की जानिब से इस बात से ये मीडिया को रिलीज किया गया है कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कोई भी मुस्लिम लीग नून का कारकुन जब वज़ीर आज़म पेश होंगे तो वो जो है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका।
کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو چکی ہے۔ لنکا ڈھانے والے پاکستانی شاہین ٹورنامنٹ کے مضبوط امیدوار میزبان انگلینڈ پر جھپٹیں گے۔ پہلا سیمی فائنل کل کھیلا جائے گا۔ سری لنکا کے خلاف کوارٹر فائنل کی حیثیت رکھنے والے آخری گروپ میچ میں پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے فتحات لگی، جس کے بعد گرین شرٹس نے فائنل 4 کا ٹکٹ کٹایا۔ یہ میچ بھی کارڈف میں پاکستانی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست ٹیم انگلینڈ سے ہوگا، جو اپنے گروپ میں بنگلہ دیش، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جیسی مضبوط حریف ٹیموں کو ٹھکانے لگا چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہلی بار مد مقابل ہیں اور دونوں ہی 8 سال بعد فائنل 4 کا حصہ بنی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل 15 جون کو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پوری قوم کی طرح ممبران پنجاب اسمبلی بھی بہت خوش ہیں۔ پاکستان کی عوام کی فتح ہوئی ہے، ہمیں خوشی ہے کہ اب ہم سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم فائنل بھی جیتیں گے، ہماری دعائیں بھی ہماری اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ جب عمران خان نے فائنل جیتا تو ان دنوں بھی رمضان تھا اور رمضان کی دعاؤں سے وہ فائنل بھی جیتا گیا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی قوم نے دعائیں کی تو فائنل بھی جیت جائیں گے۔ بہت سی اچھی خبریں آئی ہیں، ماشاءاللہ بجٹ ہمارا پنجاب اسمبلی کا بھی ایکسیپٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی جیت گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں اچھی امیدیں بجٹ سے بھی اور ٹیم سے بھی۔ اور یہ خوشی جو ہے ہمیں سب کو مل کے سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ آگے جو مراحل ہے اس میں بھی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس میں اب ایک ہی چیز کام آ سکتی ہے اور وہ فائٹنگ اسپرٹ ہے۔ سو امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش کریں گے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی، اینڈ وش دیم بیسٹ آف لک۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میچ میں پاکستان کی جیت کا جشن منانے والے کشمیریوں کی گاڑیاں اور دکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں سری لنکا کے خلاف پاکستان کی فتح پر کشمیریوں کا جشن۔ قابض فورسز نے پاکستانیوں کی جیت کی خوشیاں منانے والے کشمیریوں کی دکانوں اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی، کشمیریوں کو شدید مالی نقصان پہنچایا۔ شوپیاں ڈگری کالج کے طلباء نے احتجاج کیا اور بھارت مخالف نعرے بازی کی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، جبکہ نوجوانوں نے پتھراؤ سے جواب دیا۔ قابض فورسز نے شوپیاں میں گھر گھر چھاپے مارے، توڑ پھوڑ کی، نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ایک بار پھر سے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ بزرگ رہنما سید علی گیلانی نے حراست میں لیے گئے حریت لیڈرز کی عید سے پہلے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کپتان کی قیادت پر اعتماد یا پھر بلاول پر عدم اعتماد، تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی ایک اور بڑی وکٹ گرانے کو ہے تیار۔ سابق وفاقی وزیر امتیاز صفدر وڑائچ رواں ہفتے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہی فردوس عاشق اعوان نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور اب امتیاز صفدر وڑائچ بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ neonetwork.pk۔